Road trip. Okay, tara guys. Road trip. Ito guys, boundaries. Inaw o ginsamaan. Daghang coconut. Coconut. Sa mga legendary guys. Okay. Road trip. Oh. Nata sa baha guys. No? Papas. So, dari ka. Masuk. Kuya Big. So, nagsawa na kasi kayo, no? Sa kabike. Kung ano na tayo, Simotor. Atong survey. Boundary guys, ito boundary. Padung sa Kanangay. So, ano? Oh, siri, matuto diri. Oh, di na lang. Kunya na tayo ni Gagi. Agir tadi ha. So, mo na ba dulong sa Kanangay? Basta padung sa Marao. Padung ni Marao guys na tong tuan Marao. Padung na dinhi. Nito dapita na disgrasya si Anhing Norman. So, lumutrom na si Kuya Big. Pawiks. Bisiha, oy. Shout out ni Pawiks, oh. Oh, tiya. Ha? Magawa mo ta? Okay. Ay, taos motorput ba? Aw. Oh. Ini nabay kong Pawiks, guys. Ya. Mau ni master dress kuan, inupakan. Kontributin. Kasi sa Marao, oy. Shout out din ni Chalapuhay, Jilord Rinya sa Batas Marao National High School. Larawis National High School. Patay basic. Mara bundok ni padung guys, buntut. Bugna na dali guys. Bugna na dapita kay kakahoyan na, lasang na ni, kadolong. Ano? Padung ni siya sa Marao, pwede sila Marawi. Sa Bakakuko. Oh. So, orang kuan dari guys kulay. Oh, kulay. Wag pa dari dito. So, yeah. Yes. Liko ta dari guys, liko saka ta dari.